ইয়া আমার কলা বদন ইয়া আমার কলা বদন মোর মাথার সিঁদুর বহু চতুর গোপন কানু কলা বদন এই মোর মাথার সিঁদুর বহু চতুর গোপন কানু কলা বদন गणेश पूजा कमिटी तरफ किसी कोटी भारत मुद्रा प्रदान करी माँ महालक्ष्मी कोटी संपत्ति प्रदान करंतु बोला आनंद कवार हरि बोल देखो आमर गांती आमर पड़ाती 60 टा पिला अछि आम नहीं कि लिंग ई गांती ई पड़ाती 25 टा पिला थई करी केडे केडे बड़ आयोजन करै छ तांकर कमिटी को सदा सर्वदा से गणेश्वर विघ्नेश्वर विघ्नहर्ता गणेश्वर गजानन सदा सर्वदा छत्र आड़े को रखिथन तो बोलो आनंद नहीं कवा हरि बोलो ओरिया भाषा ने कहला रे पुता मोटा देख के डरना नहीं पतला देख के नो 60 पाथी ले क्या करबो 3 से गेड़ा काम बिगड़ा के ई पिला अगो तीर जरु तो जात गो बाबू सिंदूर बोली सुना पवन कीट पतंग जीव परम कहीं नथिले सही समय आदि बोले गो माता आदि माता जन्म हेले आदि माता रजवती हेले आदि रज जते बेले वसुधारे पड़ी कर सुखी जाइछे से जगह रे सिंदूरटा जन्म हैला आदि माता रज जेंता लाल वर्ण सेथिर पई सिंदूर मध्य लाल वर्ण अगो आदि रज रुत जात गो बाबू सिंदूर बोली सुनो रमण देले को मोर पासुता रमण देले को मोर पासुता ई सब अलंकार तुमे जान को मोर कला बसन तुमे फेरी जा तुम सदान को मोर मन मोहन ए भाजी सगे मिर्चा खुटना आलू प्याज मटर रचना ए भाजी सगे मिर्चा खुटना आलू प्याज मटर रचना रजरो जन्म जन्म सिना हला गो माई सिंदूर हां प्रकृति रे विवाहिता माने केते जगह रे लगाबार कथा आजि काली तो को पिला किन मां मन अछन जे बाढुन खुटी रे सिंदूर के लगे दछ ई बाढुन खुटी रे लगे दुछ हां जहा मुई दुई नयन देखि छै किन मां माने माचिस खाड़ी रे सिंदूर के लगे दछ ई माचिस खाड़ी भी लगासो किन मां माने खिला गुटे गुटे रखि छन एंता गोल हेबा बोली करी किंद्रे ई रसन सिंदूर टिके नि करे एंता शास्त्र मोर कोनिया बीड़ी ने लगे सब्जी बीड़ी ने काहे कानिया बड़ अनिति काम कर नहीं गोल हवा बोली नहीं शास्त्र रे कवि प्रमाण देले हमरी पांचटा अंगूठी होचे पंच पांडव आ पंच पांडव भितर श्रेष्ठ हेले नकुल केनटा नलको है नकुल ई कनिष्ठ अंगुरे सिंदूर के धारण करबे मां माने तो सिंदूर के धारण करबार आगर में तुमको पांचटा नियम बुझे दउ छी पहला ध्यान देमा जे पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर के धारण करमा पूर्व दिग के चाहि कर सिंदूर धारण करबे दुई नंबर रे सिंदूर कहा ठार उधार आनबाटा नहीं हां तीन नंबर रे जेते बेले आमे आईना देखि करी व्यवहार करसु आज काली आईना देखला समय रे कोनोसी पुरुष पिलांकर छाई जदी ई आईना रे पडुची बोले से समय सिंदूर धारण करबाटा नहीं हम घर जेते बेले नहीं बने छुटे पलस्तर नहीं करबान ना हीरो हीरोइन फोटो के जनता चौक के दिछे जे लोग ऐसा तार मग पचरा सत ओ भल दिसु छे तम घरे बुआरबल लगे छ मार्बल बलसन बुआरबल
केतेबेले मोर कन्या जदी सिंदूर दिहबा बेले से सलमान खान रो सिक्स पैक्स वाला से बॉडी जदी दिसी गले फोटोर कथा तुमको कहली जदि पुरुष पिलाटे जदि पजारे छिड़ा हेतिबे सेही समय सिंदूर धारण नहीं कराए अशुभ मंगल 4 नंबर रे चियार गाधी पाधी कर जदि आमे आसमा मां माने सिंदूर तो धारण करमा पूजा पाठ सरली तो सेही समय बालटा जदि ओदा थिला समय सिंदूर धारण करबाटा नहीं जे गोटे कथा पुता काहे कर इमरजेंसी काम को बियाह घर बुरा जीवा रखि बेले सिंदूर धारण करबाती का इमरजेंसी बालटा आगे सुकी दिमा तापर जे सिंदूर धारण करबा केबे सब आ 5 नंबर रे निजर स्वामी पाई मांगटा जेते लंबा आजिकल फैशन जमाना के मोर एंते इना खरे टिके दी दे भी कटिंग बलसन हमर बाठाटा के दिल मुई सिना पुरुष पिला सकाल पहले पुरुष होई जिमी इटा खाली केवल हमें अभिनय करछु शिक्षा दान करछु तो मां मानन को हमर तरफ से समस्त को अनुरोध आजिकल ई फैशन जमाना के छाड़े करी स्वामी कर पई यदि मां माने जेते लंबा सिंदूर मांगरे भरबे सेते स्वामी रो मंगलमय है ए गईरा तमे ई बुढ़ावा हमर बाबू लोग के बुढ़ावा बुद्धि कहि दिए छ के ना तमर मंगल चिंता करूछी 80 टका हैला ना सिंदूर डबा तो काहे है 3 दिन जदी फुकी देले ई बात परिवार से चला सो के सिंदूर से गेनी जासु कि तुमर 80 टंका बढ़ है ना कि तुमर स्वामी तुमर मंगल तुमर स्त्री मंगल लगाले हेते मंगल हबा हां अंतले सकाल के जेमे 1.5 केजी टा होता हमें আর কেতি লগাবা ई कनिष्ठांग বিড়ি মাছে সব ছাড়বার নি বিড়ি লগে হতিলা যে এন্তি ধরবা আর মাং কে এন্তি চিরবা আর ই লগनु ভরবা যে ছিংলে দেবা জানতা মই অমরব हे पजाड़े का छिंगला এনা বস্তনা मांग इनु इतक भरा जैसे 5टा जगह ती विवाहित मां माने सिंदूर धारण कर अच्छा चल केन केन पहला जगह मांग रे जिनटा भरसन सेटा कहसन पति पति 2 नंबर रे পতি বলে বিনে হে তোর মনি মকে ডিসপট করু হাই জানো যে মাস্টার পতি আছে बुद्धि शुद्धि लगो आ तुमे भी राधा बाहरीब खाली ढोल बजौछ ना নে बोहा मके बाबू एगो पिला पति बेले के तुमे लेजर पति कथा कहछ निज स्वामी को पति कहछ हां 2 नंबर 2 नंबर रे ई मथारे जेंटा देसन सेटा कहसन सती इरा के सती चुड़िया सती के सती स्त्री पतिव्रता नारी 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करि सरला परे गला रे लगास सेटा कहसन भक्ति भक्ति लगे बोका पुजरे बंसी रखते जनगार सा 4 नंबर रे जेते बेले हमें वैज्येष्ठ बुढ़ा बुढ़ी हिजमा गुरुन को ठारो कर्ण मंत्र नेमा कर्ण मंत्र नि सारला परे ए कर्ण रे टिके सिंदूर चंदन देसन सेटा कहसन दीक्षा दीक्षाते 5 नंबर रे शंखारे देसु भगवान को कामना करसन जे ई शंखा सिंदूर सब दिन नंबर बंची रहो प्रभु मोर स्वामी जिनाडे गले भी मंगलमय होबड़ी कर भगवान को स्वामी कर पाई कामना करसु शंखारे दिया जैसे सेटा कहसन शंखा संखावत के इटा के बती बलसत शंखावती स्वामी रो मंगल पाई मैं तो काले दूसरा एंगल देखनी रो तुमे केनता एना जीबू जरे बागधरा एक्सीडेंट ही करे मोटा मोर गुरु बांधा पैसा के नाला जुआ के दाला जे मोर परिवार के पोस्टर बजे ना ले जा अभी मोके घरे आ इना देखनी जे पुता सेति लागि श्री चरण बाबू गुटे गीत गाइथिले क्या बोली ई कली जुग मूर्ख मनिष तोरा बुद्धि हजिला करुअछु जेउ कर्म तू धर्म सहिले ना नकली अपना बिकिनु मन पबिनु नहीं चका किसे बुले कुची क्या बुले तुही जिते बेले कली जुगरे पुण्य अंशटा कमी जिबा पाप अंशटा बढ़ी जिबा आगो सब एब जलमय जिए बंची जीव सिए मूल बिहन 22 खेलिब नीन 22 खेलिब नीन लोके होइबे खळबळ खलबल खलबल आसीबे भूमंडल भूमंडल की भूमंडल लोके होइबे खळबळ कलबल की कलबल आहा ग्रामे देवा देवी पूजा रहिबे बृंदावती फिंगी देबे आहा मनीष तैयारी करी अछि बोली उपहास करुथिबे
বৃন্দাবতী সহিত সে মানে মনুষ্য তৈরি করেছে বলবে বৃন্দাবতী কে বি পূজা নেই করন সখা সবু জলমগ্ন হয়ে যাবা ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ସବୁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରିବେ ହୁଁ। ଗର୍ବ ହେଇଯିବା ସଂସାର। କହିଦେବେ ଦୁତି ଆସୁ କହିଦେବେ କାଁ କାଁ ଦୁତି ନେଇ ନ କାଁ କାଁ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଲ ସଖା ସିନ୍ଦୁର କେନ୍ତା କରି ମାଗସନ୍ କେନ୍ତା କରି ମାଗସନ୍ ତ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଜାଣିଛୁ କାଁ କା ହେଇଛେ ସିନ୍ଦୁର କେତେ ପ୍ରକାର ହେ ସଖା ଓ ଆଦି ମାତା ଦିନେ କେନ୍ତା କରିଥିଲେ କା କଲେ আরে আদি অনাদি দিনে রাস করিଥିଲେ আদিଙ୍କ রজ আর আদিଙ୍କ রজ গলি গলা পুন সখা ও অনাদিঙ্কর ব্রহ্ম আদিঙ্কর রজ হায় হায় তো মাইকিনা রজ আর মনুষ্য মানকর ব্রহ্ম হায় হায় সখা সে ব্রহ্মরু সিন্দুর নে হেলা কানু হেলা যেতেবেলে সর্বপ্রথমরে জানিথিবু হা হা নিজর পত্নীর রজ আঘ ଯିବ হা 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 সখা আরে সেই রজ পুনিয়ার রক্ত বর্ণ খেলা আর সেই রজ পুনিয়ার রক্ত বর্ণ খেলা আর সিন্দুর খেলা জনম সুজ্ঞ জনমা সিন্দুর খেলা জনম সখা সে আদিঙ্ক রজ যেতেবেলে রক্তবর্ণ হইগলা হা হা তো অনাদি পিতাকে কহুছন হা বলে ই রজ তো আজি রক্তবর্ণ হইগলা হা হা আর এটা কেনতা হওয়া আমি জানি নাই পারি হা হা তো অনাদি পিতা অভিশাপ ଦେଇଦେଲେ হা বলে ই তোমার রজ সিন্দুর হইଯିବା হা হা কিন্তু ই সিন্দুর তোমার লাগি গো আদি হা হা সিন্দুর হইଯିବା বলি সখা ও আরে সেই সিন্দুর পুনি পাঁচ বর্ণরে বাবুরে হই গলা যে বিভক্ত সখা আরে আদি মাতা তাকু আর হস্তরে ধরিলে আদি মাতা তাকু হস্তরে ধরিলে সখা আর সিন্দুর হইলা জাত সুজ্ঞ জন সিন্দুর হইলা জাত সখা তো পাঁচটা সিন্দুর যেতেবেলে হইছে সে সিন্দুর মাইকিনা করে কেন কেন না দেবার কথা হেলে কেন সিন্দুর কাহা কেন ঠানে দেইকরি কাহাকে স্মরণা করবার কথা সখা তো সর্বপ্রথমরে নিজর পত্নী কেন না দেবা কেন না দাদা শিরে শিররে সে সিন্দুর কে জানিস কা এ বাবুরে পত্নী রস আর পতি রাম গল খেব শুন গো মা মানে সখা তাকু পতি সিন্দুর বলন্তি আর সুজ্ঞানী যে জনে সখা ও তো সিন্দুর কেন হাতে দেব কেন হাতে এটা পাঁচটা হাত আঙ্গুঠি আংটি হয় সহদেব হা নকুল হা অর্জুন অর্জুন ভীম ভীম যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির কিন্তু সমস্তঙ্কর সুন্দর নকুল সে স্বর্গরে পাট পাইଥିଲେ হা সৌন্দর্য চেহারারে ভগচু তেণুকরি এই আংঠিরে সিন্দুর ভরবার কথা 2 নম্বর আংঠিরে ধারণ করব হয় 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 প্রথমরে কেন সিন্দুর কেন সিন্দুর? আরে শিরারে পি সিন্দুর আর প্রথমরে জানো সখা সে
প্রথমরে পতিকে যেতে বলে পতি সিন্দুর দেবু কাহাকে ডাকবু কাহাকে আজ্ঞা দিও না দিনা মরে আর ডাকিব গোপন মুনসর আগে যদি ই আংঠিরে সিন্দুর ঠিকা ঠিকা এন্তা করে মারলে কাম নেই দি সতে কা হেলে মনীষকে ভক্তি কেনে থিবা কানা আগো আত্মারে তা সর্বদা গো মাতা ভক্তি যে রহিব আরে তেনু করি সেই নারী গো মা বৈকুণ্ঠ জীব ইটা পতি সিন্দুর যেতে বেলে ই আংঠিরে যেতে বেলে দেই দেব 2 নম্বর অঙ্গুলিরে আদি অনাদিকে চিন্তা করব হয় হয় মনে মনে আর নিজের আত্মারে নিজের পতিকে সদা সর্বদা রখি থিব হয় হয় আজকালি তো যাহা কলা মোবাইল হেলে মুই কাঁ এ করব বাহে মোবাইল র কথা নেই কহ তো সখা তো 2 নম্বরে কেন সিন্দুর সিন্দুর আরে কপালর টিকা মাগো আর ভক্তি যে সিন্দুর আর পতি ভক্তি করিছিলে জীব বৈকুণ্ঠপুর ই 2 নম্বরে কপালর সিন্দুর ভক্তি সিন্দুর হ্যাঁ হ্যাঁ যে সদা সর্বদা নিজের পতিকে ভক্তি করুথিব হ্যাঁ হ্যাঁ ই আত্মারে ভক্তি থিব হয় তো তৃতীয় সিন্দুর কেনটা বাবুরে হস্ত রাখম কোন তুম গোমা পদ্র যে হইব আরে তৃতীয় রে সংখ্যারে যে আর সিন্দুর যে দেব আজকালি টিকে মারা লাগলে মদ টিকে পি করাইলা বলে সে भी तो लड़की ठेंगा तोड़बा হয় হয় से समय रे आंगठी फुटाला सुरे चुड़ी भी पट करबा ভাঙি ଯିবা আর ভক্তি বলবাটা নেই রহে না আর কেনে রহবা তো চতুর্থ সিন্দুর কেনটা কান্ডা বাবুরে কর্ণ রাশি ধুর মাগো আর হইব পবিত্র আরে আর স্নান ন করিলে নিছে আর পাইব মুগত সিন্দুর ভক্তি কে কাহাকে করিଥିଲେ এ কাহাকে করিছিলে শিবকে পার্বতী ভক্তি করিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি এই 5টা সিন্দুরর 5টা প্রকার ধারা আছে আচ্ছা 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 তো এই সিন্দুরকে কে সেবা করিଥିଲା এ মুক্তা দেই মা সিন্দুরকে সেবা করিଥିଲା তার পতি সেবা করিଥିଲା বা মুক্তা দেইর পতি সখা ও মানিক চন্দ্র রাজা যেতে বেলে মরিগলা হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তা দেই স্বর্গকে দিয়েছিলা বাহ যম রাজা যেতে বেলে তার পতিকে নেই গলা হ্যাঁ স্বর্গকে জিগুর জমকে গুটে চটকন পিটলা দেখ তো হ্যাঁ তোর সাহায্য দেখ তো যম রাজা কহেলা মা হ্যাঁ তুই মুই তোর কাঁ দোষ কলি যে মতে পিটিলু হয় হয় মুক্তা দেই কলা তুই মোর পতিকে ধরি করে যেতে বেলে পলে আসলু হয় সেতির লাগি তোতে পিটি আসলি দেখলু হেটা পাঁজি দেই দেলা মুক্তা দেই হ্যাঁ মা আর পাঁজি টিকে দেখবেলা দেখি দেলা যে মানিক চন্দ্র রাজার মরণ আছে হয় আর যেতেবেলে খাতাকে ফাড়ি দেলা তার পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রর মরণ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তেণু করি মুক্তা দেইকে কহিছিলা জম কা বলি তোর পতিকে যেতেবেলে মা তুই সতী হেলে বি যেতেলে ধরি আইছা মুই ফিরে নি পারে
বাস বাস কিন্তু তোতে আরো জন্মরে তোর পতিকে ফিরে দেবি বলা হ্যাঁ হ্যাঁ সে মুক্তা দেই আরো জন্মরে কে জন্ম খেলা কে জন্ম হলো? আগো সাবিত্রী না মরে মুক্তা আর হইলা জন্ম আর মানিক চন্দ্র রাজা যে আর হেলাস দেবানো জম কথা দিছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ গো মুক্তা দেই তোর পতিকে ধরি আনি যে মতে পিটি দেলু হয় হেলে ই জন্মে তোর পতিকে ফিরে নি পারে হয় আরো জন্মে তুই সাবিত্রী হিকর জন্ম হেবু আর তোর মানিক চন্দ্র রাজা সত্যবান হিকর জন্ম হেবা সে সময়রে মুই তোতে ফিরে দেমি বলি কইছিলি সেতির লাগি যমরাজা আগর কথাকে সুর কলে মুক্তা তো পিটি ছিলা মতে আর ইতাকে যদি তার পতিকে নি দেমি লাস্টে মতে পিটবা বেলার ফিরে দিলাম